Pindera, pindera. Okay, okay, let's pray. Amo lang itong amahan, nagpasalamat kami kanimo alang ning adlaw. Gibayon na mo ang imong ngalan tungod sa imong pagkamaayo kanamo. Salamat sa among kinabuhi, labi na sa kinabuhi sa nagsaulog karon sa iyang adlaw nga natawhan, yung synergy. Salamat usab sa paghatag nimo kaniya og kabaskog kapiskay sa iyang panglawas. Salamat sa oportunidad nga makita ang ika-8 nga tuig sa iyang kinabuhi. Hinaot nga daghan pa mga katuigan ang moabot sa iyang kinabuhi. Amahan, among gitugyan kanimo kining maong kasaulogan karong adlaw. Ug ikaw magabless usab niini mga pagkaon nga anaa sa among atubangan aron kini makahata og kabaskog kapiskay sa among mga panglawas. Ug pasalawa sab kami sa among mga kasaypanan ug mga pagkuwang diha kanimo. Salamat amahan. Ini ang magpayong pasalamatan pinagi sa butong anak sa Jesus, among manunubos. Amen. Happy Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige na. Sige na, sige na, sige na, sige na. Titing dia ah? Hamas kay Oliver day. Nangagat pa? Dong. Alin mo? Saka na ba? Unda na wa na nahurot na noon. Oh. Papa, alis daw. Oh, blue. Wala, aguan. Uy, papa toga. Dong, togas papa dong, way kuha dong pa. Dunggo sa dere dong. Si Jack. Oh, dagito, dali. Amrin sang mama. Bitaw dire. Saka na mo dire bitaw kay Platong gamay te. ano mo na bughuka ja lugsong ra ko boss. Nara dia. Tagal ko platong gamay. Yudi.